Part 2 na to kasi nahanap ko dito si Ugly Moons. Comment down below kung ilan sila inside out and comment din anong pangalan niyo sa Roblox. And don't forget to subscribe and let's go. Huy, wala, nahulog ako. Basta, kuan na ako. Join. Nakita ko na. Oh my God! Wow. Okay. Kitula sa ukilan daw. Nakita na ako siya. Ay, yawa kakas. Bulong mas lang joy, silang sadness, anger. Dako bulong joy be. So nakita din naman si Joy. Wala mo. Wala mas Joy. Wala mas Joy. Gaya! Bingbong. Akala ko nga. Hala! Nag-score. 15 chance. Akala ko may 15. Ay, ano to? Envy! Envy! Cute. Asan yung si Anger? Hindi ko alam. Nakuha ko na si Envy. Pinakalas na si Anger. Kaya let's go. Diba? Man, escalator. Escalator? Ang tagal. Elevator pala. Escalator. Elevator. Hindi si Anger! Si Anger. Hala, picture lang pala to. Wala! Dali na, makita si Inger. Sige, ikaw anak ko. Anak mo. Ikaw bulong. Ako'y bulong ka. Bye guys.